हाय फ्रेंड, संजू बेस्ट रेसिपी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम बनवाई जाऊँगी अंडा भुजिया। से मुझे चार गोटी अंडा देखंतु। चारिटा अंडा नहीं आमर बतक अंडा, दुईटी पियाज, दुईटी टमाटर। आम एबे प्रस्तुत करवा अंडा भुजिया। देखंतु अंडा भुजिया पाई मु पियाज काटी नहीं, टमाटर भी काटी नहीं। एबे आमे अंडा को गोटे छुरी साहाय्य एमती फटाई दवा। एपरी भाव तार सबू बाहर करनवा। देखिए मु चार गोटी अंडा गोटे ग्लास रे फटैकी रखिनेली। एबे हमें फेंटिबा। एबे हमें पैन गरम करवा। अंडा को आमे एटारे फेंटी नबा। भल भाव में अंडा को फेंटिबा। आम जी अंडा फेंटिबा से आमर अंडाटा फुलिब। आमर पैन गरम हो गलानी। एबे आमे तेल देदेबा। तेल गरम हो आम आउ टे फेंटी देवा अंडा को। आम तेल गरम हो गलानी। आम टे फुटण पकईदेवा। दुईटी सुखिला लंका को आम यहीपरि भाव में भांगिकी पकई नवा। आपण मानकर यदि छोट पिला खाइबे ताने लंका को पकईबेनी। तापर आम पियाज देदेबा।
पियाज रे आमे टिके लुण देदेबा आमर पियाज शीघ्र सीझिब। देखो मु अधा चामच कम नहीं आपण हिसाब से नहीं पारे स्वाद अनुसार नहीं लेंगे। हाफ चामच हलदी गुंड देदेबा लंका लाल चिली गोटे चामच देदेबा। प्याज आमर लाल हवा जाए भाजुवा मझे मझे आम अंडा को फेंटिकी भल भाव में मिसई दौथवा। प्याज दर भजा हो गलानी। देखिए फ्रेंड यहीपरी भाव में आपण मैंने घरे बनातु खातु अन्य मन खुआतु। भिडियोटी किपरि लगिला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनातु। भिडियोटी भल लगिले लाइक शेयर करने जमा भूलिबेनी। सब्सक्राइबर मध्य करदेवे ताकि मु नुआ नुआ भिडियो कले सर्वप्रथमे आपण मानक पाखे पहुँची जीव। एबे आमे टमाटर देदेबा। अंडारे टमाटरटा देले तार अंडार टेस्टटा भल लगे। आपण थे अंडा को यहीपरि भाव में बनातु घरे। देखिए थे बनइले यहीपरि खाइले आपण मैंने बार बार बनईकी खाइबा इच्छा हम। टिके गरम मसला पाउडर देदेबा। भल भाव में मिसई देवा। टमाटर आमर सीझी गलानी। आम ताकू बेसी मिसईबा नहीं तो मिलई जीव आमर टमाटर। एबे आमे अंडा को धीरे धीरे करी पकेइबा। एका थरे के सब दबानी। देखो आमर अंडा बहरिया ही आइलानी।
बाकी तक अंडा देदेवा। अंडा को आम एमती लगातार चलाउथुबा। से आमर अंडा लगभग हो आइलानी। अंडा रेडी हो गला। एबे आमे गोटे प्लेट रे बाहर करवा। गैस को ऑफ कर दवा। देखो आमर अंडा भुजिया पूरा रेडी हो गला। यहीपरि भाव में घरे आपण माने बनातु खातु अन्य मन को खुआतु। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर करने जमा भूलें। सब्सक्राइबर मध्य करदेवे ताकि मु नुआ नुआ वीडियो कले सर्वप्रथम आपण मन पाखु जीव। रोची बाय बाय। पुणी देखा नुआ एक वीडियो रे। जय जगन्नाथ। टेक केयर।